आनी तेणी गेला नाव रोहन गांवटे गेलें टुरिजम मिनिस्टर तेको टुरिजम मिनिस्ट्री. सो वेन ही सेड टुरिजम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर सो हेजेरू तेणें दोगांगे नांव गेलें जाल्यार इन्वेस्टिगेशन करपाक कोणागे काम पुलिसांक गेलें. हेच सरकारान हीच होम मिनिस्ट्री जो घेवन आहा तेणें कितलें एक्शन घेयलो हा तें तेणें सांगपाचें. तो वयल्यान कितें सांगता 23 दिसान उडगास येयलो काय म्हूण 23 दिसान उडगास येवना तेका मार पडचने पयलीं उडगास येयल्लो आनी मार पडचने पयलें तेणें व्हिडियो काडलो. अरे रामा कितें दूद पिवपा भुरगो आहा रे काल परचो रे तो ही इज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बीन तो वयल्या पॉलिटिशनां सांगपा आहा मरे. तुम सांगताय ते रामान सांगिलां हेजे पायन सांगिलां तेजे पायन सांगिलां हेजे मायन सांगिलां. अरे काणयो करपा आय जाल्यार तो तुम तें कोण कोताय. रामा इज नॉट स्पून फिडींग की पॉलिटिशनान सांगपा जाय म्हूण. तुमकां कितें ऑपोजिशन येयल्लें इन सपोर्ट ऑफ एक्टिविस्ट आम कितें थिंगा मोड तोड फोड केल्ले कांय करूं ना जाल्यार केस कितें आमचेरू. आनी जेन्ना आमी थिंग गेलीं आनी CM खूद असो रामा मेळ्ळो सो केसीस आमी घेवपाच्यो हेंय सांगोचें सरकारान. गोंयच्या CMान एक स्टेटमेंट दिलो रामा काणकोणकराचेर आनी टुरिजम मिनिस्टरानूय एक स्टेटमेंट दिलेलो आसा. तुमकां कितें दिसता जे स्टेटमेंट आयकून कितें सांगपाचें दिसता. सी आतां सगळे मरे भायर सरले आपणाक गेले पोडी भाजपा पॉलिटिकली एवरी वन वॉन्ट्स टू प्रूव देमसेल्फ दॅट दे आर रायट इन देयर ओन वेज. बट हिंगा क्वेश्चन कितें रामाक जास्टीस मेळटल्यो म्हाका दिसता ते कदलाची हांवें वचोन बसपाचें जास्टीस दिवपाक. कित्याक हेंकोडे पावरूय आहा हेंकोडे मिनिस्ट्रीय आहा. जेन्ना ही होम मिनिस्ट्री जे कोणा कडेन आहा तेमी इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज सो कित्याक कोन्नाय. जेन्ना रामान रिवील केलें नांव इन्वेस्टिगेशन करपा आतां गरज एज पर रामान आपणागे सांगपा तें सांगिल्लें आनी सांगता आसतना तें सांगिल्लें आपणाक दुबाव आहा. हें रामागेलें स्टेटमेंट बायसल त्या तोंडाक की CMागे नांव गेलें तेणें होम मिनिस्ट्री तेको आहा आनी तेणी गेलां नांव रोहन गांवटे गेलें टुरिजम मिनिस्टर तेको टुरिजम मिनिस्ट्री. सो वेन ही सेड टुरिजम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर सो हेजेरू तेणें दोगांगे नांव गेलें जाल्यार इन्वेस्टिगेशन करपाक कोणागे काम पुलिसांक गेलें. सो पुलिसान हितू इन्वेस्टिगेट करपा जाय. सो हिंगा CM म्हणटा कितें आमी पॉलिटिसायज करूं सोदताय म्हूण ऑपोजिशनाक घेवन आनी कोणागे आयकोन हितू पॉलिटिसायज करपाक आहा कितें रे बाबा. हितून रामान सांगिलां आनी रिवील केलां नांव डावट आहा म्हूण. सो इन्वेस्टिगेशन करपाक कायद कोणाक गेलो पुलिसांक गेलो. सो पुलीस हॅज टू वर्क ऑन दीस आनी कोण मास्टर मायंड आहा तो तेगे नांव हाडपा मरे काडाय मरे भायरू. हो एकलो स्टेटमेंट कोत्ता तो एकलो स्टेटमेंट कोत्ता रोहन गांवटे आनी थिंग कितें सांगोता. CMूय विजीट करपाक गेलो आरे रिविजीट करपाक तो आपणागे खूद वचोना तेका धाडलोलो ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर तेका सांगलोलें बाबा तूं वच आनी तेज खबर घे म्हूण. तो खुद तर येयलोलो जाल्यार एक दुसरी बात जाताली. आमी आसलीं थिंगा प्रेजंट जेन्ना तेका वच आनी जाप कर आनी यो म्हूण ते दोणा आमी आसलीं वी वर क्वायट प्रेजंट ओवर देर. आनी रोहन गांवटे स्टेटमेंट कोचरी पयलें की CM गेल्लो म्हणून तुवें CMाको पयलींच सार तो आपूण खुद जायन गेल्लो ओ तेका धाडलोलो वच आनी खबर घे बाबा म्हणून तेका लागून गेल्लो. आनी कितें जाता तूं जेन्ना म्हणटा जाल्यार तूं कित्याक येवना रे खबर घेवपा तेजी. तुका ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर लोकांची खबर घेवपा जाय म्हूण खबर ना तर तुका हितू तूं कॉन्ट्रोवर्सी कोत्ता तेश कोन्नू की CM गेल्लो आमी तेका सिक्युरिटी दिल्या आमी तेका घरा कडेन दितली सिक्युरिटी. कोणा गरज आहा रे तेका इतलो मार पडटा तेदोन तूं पडो वचोना आज सिक्युरिटी दिताय. हेज्या पयलीं मार पडलो तेदोन तूं पडो वचोना आज सिक्युरिटी जाय तेका. हेज्या पयलीं तेगे गाडी बाट लासोन गायल्ली रामाक गेली तेदोन तूं पडो वचोना तेदोन तेणें कंप्लेन केल्लें तेदोन खूंय आसले रे तुमी. तूं जावं CM जावं तुमगे रुलींग आख्खें आसलोलें खूंय रे तुमी. आयज जेन्ना ऑपोजिशन लोकां बारबो भायर येयलो रस्त्यार येयलो जास्टीस मागपा रामाक कित्याक रामाक पडलो म्हूण मार. हेज्या पयलो व्हिडियो भायर जावं ना आवट जावं ना की रामाक मारलें म्हणून ते दोना लोकांकूय डावट आहलो रामा होरें सांगता. आतां दाखोवन दिलें तेमी की रामाक मारला तो वायरल जालो व्हिडियो. सो जाय न्हू देखून तेज्या पयलें जे कोणें नांवां घेयल्लीं
तेंचे बद्दल कितू एक्शन घेयलां एज सरकारानू ईच होम मिनिस्ट्री जो घेवन आहा तेणें कितलें एक्शन घेयलो आहा तेणें सांगपाचें. तो वयल्यान कितें सांगता 23 दिसान उडगास येयलो काय म्हूण 23 दिसान उडगास येवना तेका मार पडचने पयलीं उडगास येयल्लो आनी मार पडचने पयलें तेणें व्हिडियो काडलो. तेंय वचोन चोय रोहन गांवटे सांगोता तेंय चोय बाबा आनी मागीर आन्सर कर कित्याक हेज्या पयलें तेणें रिवील केल्लें नांव आनी सांगलोलें आपणाक डावट आहा म्हणून उमके मनशाचेर. सो आतांय बी तेणें तेंच सांगिलां आपणाक डावट आहा दिसत म्हूण की हो मनीस आहा म्हूण. आनी तुम सांगताय उमकी नांव दिलो ती दे आर बिहायंड बार्स. अरे हितून हे जे कोणा दोन भुतो गायलाय चोय दे आर नॉट इवन इन टू द पिक्चर इन एक्चुअल. हितून आहा बोलतोच जान जो कोण बोलतो आहा तेमी इन्वेस्टिगेशन कोन्न काडचें. वयल्यान तुम सांगताय तेगे फोन आहा तो मेळना उदकां उडयलो म्हूण तुम सांगताय कितें रे. सो देर इज नो वे आवट. तूं जाय जाल्यार हुंयच्यान खोद मारून काडटाय मरे तुमी फोन मान सोदून काडटाय. आतां फोन मान सोदून काडूं जायना कोण हुंयच्यान लिंक आहा कोणागे हुंय लिंक आहा एकलो येवन स्टेटमेंट दिता तेंक कोण उलोवपा लायक तो चोयाय फोन कोणागे येता तो चोयाय. हे कोण स्टेटमेंट कोत्ता चोय की रामा पडलो तो बरो पडलो मारू बी म्हणून तेंक कोणागे फोन येताय ते चोय हो कोणा मेडो वयता तो चोय. सो हे सगलें लिंक आहा तें तुमगेलें सरकारा गेलें. सो हे लिंक कोण कोणागे आहा तें पुलिसान सोदून काडचें आनी रिवील करचें कोणागे नांव कोणा मेळो हा कोण तो मास्टर मायंड आनी दाखोवचो लोकांक. मॅडम आनी एक म्हजो प्रश्न आसलो रोहन गांवटेन अशें सुद्दां म्हटलें की 23 days जो रामा काणकोणकर भितर एडमीट आसलो हॉस्पिटलान तर खुबशे ऑपोजिशन लिडर येयले आनी तेंच्या खातीर चेंज जाला अशें सुद्दां म्हटलें तेमी. अरे रामा कितें दूद पिवपा भुरगो आहा रे काल परचो रे तो ही इज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बीन तो वयल्या पॉलिटिशनां सांगपा आहा मरे. तुम सांगताय ते रामान सांगिलां हेजे पायन सांगिलां तेजे पायन सांगिलां हेजे मायन सांगिलां. अरे काणयो करपाय जाल्यार तो तुम तें कोण कोताय. रामा इज नॉट स्पून फिडींग की पॉलिटिशनान सांगपा जाय म्हूण. तुमकां कितें ऑपोजिशन येयल्लें इन सपोर्ट ऑफ एक्टिविस्ट टू गीव एक्टिविस्ट जस्टीस. सो डोंट पॉयंट आउट टू द ऑपोजिशन. तुम्ही पयलीं सद्या सारकें आसूं जाय. आतां जस्ट बिकॉज ऑपोजिशन हॅज कम इन सपोर्ट ऑफ एक्टिविस्ट आतां तुमी ऑपोजिशनाचे येताय की रामा कालचो परचो न्हू बाबा हेंचे तुमी डावट करपाक रामाचें एलिगेशन घालपाक. आतां तुमी कितें सांगो सोदताय रामा आनी कोण मास्टर मायंड आहा म्हणून तेका शिकोवन काडपाकू. कालचो परचो रे रामागे तकले आहा तें तुमगे धोंपरां आसपाना. तुमी उलयताय कितें रे. रामा इज रामा कळ्ळें तुका. रामा इज अनदर बिस्मार्क टुडे. सो डोंट ट्राय टू टेल ऑर डिफेम हीज इमेज अननेसेसरली. आनी एक सांगोता आतां तुमी चोयलां आसतलें ऑल्सो ऑपोजिशनाचे एक्टिविस्टांचे कंप्लेन रेजिस्टर्ड केलां. एक सांगाय हांव तुमकडेन जाता सरकारा कडेन जेन्ना तुमी म्हणटाय की आमी रस्त्यार येयलीं गाडी आड आयल्यो आनी कितें केलें वी डीड नॉट. लास्ट टायम तुमी चोयलां आसतलें जेन्ना लोक जास्टिसा लागून भायर सरलो ऑपोजिशन भायर सरलो लोकांची आनी ऑपोजिशनाची केस केली. एक्चुअली तुमी चोवपाक गेले जाल्यारू हें सगलें मरे पॉलिटिकल गेन आपणाक गेलें. हिंग कोण कोणाचो चिंतना. हिंग ऑपोजिशन भायर येयल्ले एक्टिविस्टांक सपोर्ट करपाक जाल्यार हिंगा केस घालपाच्यो आमचेर ह्या ऑपोजिशनाचे येयल कितको न्हू. जेन वी हॅड अ सायलंट प्रोटेस्ट ऑन आझाद मैदान वी वॉन्टेड टू टॉक टू CM आनी CMान सांगिल्लें आनी आमकां आपयन वयलें तेगे हितून कॅबिनाक. जेन्ना तेणें वयलें आपयन आनी आमकोडे उलोवपा आनी आमगेले जेन्ना ते आमी ते कोडे विशय मांडले आमकां कितें तेणें क्लियरली जालां तुमकां जाय कितें काय म्हूण. जेन्ना आमी तेका सांगिल्लें उमकें हां जाल्यार हितू केस घालपाक कितें आहा कित्याक ऑपोजिशनूय थिंगा आहलें आनी आमी आहलीं जाल्यार आमचे केसीस कित्या रे. आनी जेन्ना आमी CMाक मेळो गेलीं CMान खूद आमकां आपयल्लीं थिंगा जाल्यार आमचे केसो आतां आमी कितें थिंगा मोड तोड फोड केल्ले कांय करूं ना जाल्यार केस कित्या आमचेरू. आनी जेन्ना आमी थिंग गेलीं आनी CM खूद असो रामा मेळ्ळो सो केसीस आमी घेवपाच्यो हेंय सांगोचें सरकारान. आनी सांगता आसतना ऑपोजिशन एक्टिविस्ट एंड रेस्ट अदर पीपल वाय फॉर वॉट जस्ट बिकॉज वी आर फायटींग फॉर जस्टीस आनी आम केसीस घेवपाच्यो पुरो रे चल तें मरे तुमगेलें पयलीं सद्या सरकार सारको ना.
सरकार तर सारको ना ज्या जास्तीच आनी खंयच्यान मेळटल्यो. वी हॅव टू वेट अँड वॉच नाव वॉट रामा हॅज रिवील्ड. This has to be put in practice. आतां मास्टर मायंड कोण तो काडाय मरे भायरो आनी जेन्ना नांव काडो हाय तेम रिजायन जावपाचें देंवपाचें आनी इन्वेस्टिगेट करपाचें हें हांव विचारतां. कित्याक हितू हाय होम मिनिस्ट्रीन जे आहाय IPS ऑफिसर्स हाय मरे व्हड IPS ऑफिसर्स हाय पोजिशन घेवन तेंको जायना जाल्यार आनी कोणाको जातलें. आनी हेंच्यो इल्लो विस्वास गेलो जाल्यार विस्वास दवरपाक कोणाचें तेंय सांगपाचें सरकारान. थँक्यू.